Libre, kahit 1.5 na lang. 1.5. Diretsuhan, 10. Ilang buwan na yan, sir? 6 months, magsa 7 months. 6 months. Ayan. 1.5 lang, oh. Golden mo yan. Ganda na katawan nila. Ayun. Yan lang ba dala mo? 10 yan, 10. Marami pa, no? Ano, budget meal to? Ayun, mga budget meal mga kabawan. Hanggang 1.8 po. Yeah, 2.5 po. 2.5. Ilang buwan yan? 2 taon may higit. 2 taon. O, 2.5 mga kabosing. 2 taon. 2,000. Ilang buwan, sir? Siyam na buwan. 9 na buwan? Ayan, 2,000 lang mga kabosing. Processing po. 9 na buwan. Ayan, oh. Okay. 9 na buwan, 2,000. 1,000. Oh, 1,000 lang, oh. Ilang buwan na, sir? 2,000? 3,000. Kanawa yun, sir, ano? Tama ba? 3,000 kanawa yun. Ilang buwan na to, sir? 8 months. 8 months. Ayan, oh, 3,000 kanawa yun. 1,300 na. 1,300 lang. Ilang buwan na to, sir? 6 na buwan. Ayan, 1,300 lang mga kabosing. Ayan. Mura talaga dito sa Malolos. Ayan, 1,300. Ilang buwan na to, sir? Ay, wala mo sir, hindi ko alam. Pabenta lang ito. Pabinta lang. 2,500 ano? Oo. Kaya hindi alam ni sir kung ilang buwan na to. Pabinta lang daw. 2,500. Ay, mga kabosing, 2,500. May ilang buwan na to, sir? May ilang buwan na? 2,500. Ah, 3,000. Hindi ano? Ilang buwan na to? Magtatatlo. 3 taon? Magtatatlo. 3 taon? 3 years. 3 years, oh. 3,000 din. Ayan, 1,800 lang mga kapatid. Tatlo. Ilang buwan? 3,500. Ilang buwan na to, sir? Bullstag po yan. Ha? Bullstag. Bullstag. 3,500. Kaya kabotin 3,500 o Bullstag. Ayan. Magkano ito? 1.7 lang boss. 2,700. 1.7. 1,700. Ilang buwan na to? 1 year. 1 year o 1,700 lang. Ayan, shout out. Kulang pa sa bukata. Ayan. Ano naman? Sir? Ito, 1.8 lang bossing. 1,800 lang. Oo. Ano Letter. namang linyada? Letter. Ilang buwan? 2 taon na. 2 taon na. Oo, yun. 1.8 lang. Oo, 1.8. Okay. Okay. Ayan, 8. 1,800. 1,400. Ilang buwan na po, sir? 1 taon. 1 taon, no? 1,400 lang mga kabosing. 1 year, eh. 1 year. 1,400 mga kabosing. Ano, sir? Eh, sante ko lang yan. 1,000 lang. Ilang buwan na, sir? 8. 8 buwan. Ayan, 1,000 lang mga kabosing. Ayan mga kabosing, binabae, 1,600. 1,600, oh. Ilang buwan na to, sir? 8 months. 6 months. Binabae. 1,600. 1,500. Binabae, sir, ano? Ilang buwan, sir? Mga 10 na buwan. 9 na buwan. Ayan mga kabosing, 9 na buwan, oh. Binabae. 1,500. Tama ba, 1,500?
2,000. 2,000. Ilang buwan na to? 10 months. 10 months, oh. Parang kanawayon ba to? Kanawayon. Kanawayon. 2,000 Kanawayon. mga kabossing, oh. 10 months, oh. Kanawayon. 2,000. Kesa, 2,500 din. Oh, 10 months. 2,500. Magkano binta mo nito, sir? 1,500, sir. 1,500 kanawayon na babae. Okay. Kanawayon na kanawayon. 1,500 mga kabosing. Okay ba? 1,800. 1,800? Mura. Ilang buwan na to, sir? Taon na may kita. Isang taon na, oh. 1,800 lang, oh. Boldom. 1,800 to. Kay sir. Magkano, sir? 2,000. 2,000. Ilang buwan na to, sir? 15 months. 15 months. 2,000 naman to. Ayun. Ito, 1,800. 1,800. Ayan. Ilang buwan na to, sir? Ha? Buwan siguro may git. 7 buwan. 1,800 lang, boss? Ayan. Ito na, 1,800. 7 buwan. $1,500 boss, ano? Ilang buwan na, sir? 6 months. Ayan, titingnan ni sir. 1,500. Ano yung lahi, sir? Kanawayon. Kanawayon. Ilang buwan na, sir? 5 months. 5 months, so 1,500 kanawayon. Galing mo. Kanawayon. Ano na lang natin. Ayan. Parang ano yan? White hats, ano? White hats, oh. Pumpkin, white hat. 3,000. 3,000. Hini, boss, ano? Ilang buwan na yan, boss? Hindi ko alam. Taon na, no? 3,000, hini, oh. Ha? 2,500, boss. 2,500. Ilang buwan na to, boss? 2 taon na to, boss. Alam? 2 taon. 2 taon. 2,500, boss, no? Ayan, 2,500 mga kabossing. 2 taon. Okay, boss, salamat. 1,200. 1,200. Ilang buwan na to, sir? 5 months. 5 months. 1,200. Ayan, 1,200 mga kabossing. 5 months. Lahi po na yan, Sweater Dome. Oo, sweater do. Okay, sir, salamat. 1,500. Ha? 1,500. Ilang buwan na to, sir? Gawin mo na ito, 8 months. 8 months. 1,500 po, sir, ano? Ano, sir? Magkano, sir? 2,500. 2,500. Ilang buwan naman, sir? 16 months. 16 months, sir. 2,500, 16 months, sir. Pumpkin sweater. 2,500. 2,000. Ilang buwan na to, sir? 8 months. 8 months? Ayan, 2,000 mga kabote, 8 months. Okay, sir, salamat, sir. 2,500. 2,500. Ilang buwan na to, sir? 2 taon. 2 taon. 2,500. Bulik, sir, ano, sir? Kayo to, sir? Okay, sir, thank you, sir. 2,500 mga kabote. Hey, 2,500 lang, boss, oh. Ilang buwan na to, sir? 2 years. 2 years. So, yun yung mga kabossing, oh. 2,500. 2 years. 2,500. Ilang buwan na, sir? 2 years. 2 years, 2,500. Laki manok, sir, ano? Peruvian. Peruvian. Kari kay sir. Sir, magkano yan, sir? 2,500 din. Ilang buwan na to, sir? 2 taon. 2 taon din. Alis, magkasama.
Magkano 2,000? Ito 2,000. Kailan mo na ito? Alam niyo na, magdadalawang turo. 2,525. Ayan, 2,525 mga kabayan. Ayan. 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 Kunin ka po rin. De Sancho pala to eh. Na. Correct ka. Dalawa 4,800. Oo, correct dalawa. Ano? Lagyan mo. Tinawaran. Ano linyada ba to? Ganda. SBR. Ah, SBR. SBR. Ito SBR din. Oh. Magkano bang binta mo? Basta to? 5,000. 5, dalawa. Tinatawaran ko po rin. Oh, tinawaran. 5, dalawa mga kabosing. Correct. Bigyan mo sa akin ng correct. Tinawaran na po. Hina, correct. SBR. Maganda ako to. Bababay manok din. Correct. Ang ganda ng manok ah. Pinsunado ko lang kasi ano eh. Dalawa mga kabosing. Black. 5,000, tinawaran na po. Ano boss? Correct ka. 3,000 dalawa. Ah, correct. Ang ganda ni Tagi. Correct. Ano? Ha? Nag-2,500 na. Pagka ano, tawag mo ako boss. Pagka uwi lang. Sakali, bigyan. Correct lang ko lang. Hanggang correct lang ko lang. Ibang libo, dalawa. 2,500 isa. 2,500. Ano naman makatuwa na? Ito naman, ayos ang trato. Magkano pa? 4-5 po. 4-5. Ah, okay. Escolin line. Ilang buwan na yan to? Bull stag. Full stock. 4-5. Magkano yan? Ganun din, 1,500 din. Ah, 1.5 oh. Oh, 1.5 lang, 1.5 lang. Eh, mga manok ni Sir John, ano? Ayan ah. Talagang ano, budget meal. 1.5 lang oh. Eh, ilan pa dito? John. Aling pa yan. Halipit pa lahat. Ah, dito. 1.5 lahat? Isa? May number po ba kayo? Meron. Ayan pa kayo, anong number mo? Meron ako siya. Wala pa, sige. 0916-1128451. Sir John, ano? Ayun, 1.5 lang po ang ano niya. Tawagan na lang po niya si Sir John. Yan ang 1.5 eh. Marami yung budget meal siya. Mamawa kami isa. Ayan mo natin. Ayan. 1.5. Ilan buwan na ito, sir? Isang taon na higit. Isang taon na. Ayan. Kasama nga eh. Ito isa. 2-5 to, 2-5. 2.5. Pero rin 2.5 din po. Ayan. Ibalay na. Ilang buwan na po ito, sir? Isang taon na, 4 na buwan. Magkakapatid ka? Ayun. Kapatid. Alang mayas! 2.5 na isang buwan siya. 3,500. 3.5. Tasmanian Devil to. Tasmanian Devil. Malaki ha. Ilang buwan na, sir? 10 buwan. 3.5? Tama. May bawas pa sa 3,500. Wala na. Sagad na yan. Ano nga linya na, sir? Tasmanian Devil. Ah, Tasmanian Devil. Sir, pwede ka. 1.5 lang, sir. Ilang buwan na to, sir? Mga 7 wala ito. Ito? 1.5 lang. 7 months. Sir, magkano, sir? Yan. 1.5. 1.5 lang din? Ayun, 1.5 lang. Ilang buwan, sir? Dadalawang taon na to. 2 taon. Okay. Sweet? Sweetless. Sweetless? Sweetness. Sweetness ba? Sweetness gray? Sweetness. Sweetness. Magkano, sir?
2,000. Ilang buwan na sir? 8 months. Oh. Sweetness. Sweetness gray. Ano yun? Ano na mga... Ano to, JBR to. JB ano.